Radyo natin Pagadian, kasama po natin si Waway Belen. Waway, masalimuot na sabi. You already love it. So, more siguro lang medyo that food na Sa ato ang live stream. on na puno ng pagsubok. Just like in my program, Sunod Lokal, I won. Staring at friendly neighborhood station. Drowning in something cinema. We've been kissing on the playground. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Oras mga ka-RN, alas 12:19, kaninyong higalas kahanginan Waway Belen, makikaubang kaninyo sa tuang tulumanon ang radyo natin balita. Nining adlaw nga Martes, pizza 25 ning bulan sa Nobyembre, tuig 2025. Banin yung mga higala nga to ang oras nga paghatod sa tuang mga balita nining adlaw after more than 2 weeks. Ito ang pagpalya sa kahanginan, pero taliwala niya na mga Karian kita padayon nga maghatod sa ito ang mga programa. Pinigyapon sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Sa detalye sa ito ang mga balita nga nakalap na to gikan sa tinubdan nga lokal. Usa ka 30 anyos nga lalaki ang nakaplagang patay sud sa iyang kaugalingon nga kwarto sa barangay Poblasyon, Aurora, Zamboanga del Sur ning adlaw nga nakalabay. Usa ka barangay ang mitawag sa Aurora Municipal Police Station aron nga ipahibalo ang maong nga insidente. Og human nga miresponde ang mga kapulisan uban usab ang Municipal Health Officer og miadto sa lugar aron nga masusi. Base usab sa inisyal nga investigasyon, ang inahan sa biktima mao'y unang nakadiskubre sa kahimtang sa iyang anak. Og matud pa pag-abot sa Municipal Health Officer, gireklara gilayon ang mga biktima nga wa nay kinabuhi. Ito ganang pamilya nga dugay na nga nag-antos ang biktima og depresyon tungod sa iyang kondisyon nga medikal. Gisalikway usab sa pamilya ang pagpa-autopsy sa maong nga lawas. O gading gihatod na usab ang nabiling lawas dito sa Aimco Funeral Home sa Barangay San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Maka-alarma usahay ni makadungog ta mga ka-RN no? Kining mga cases nga gumikan sa depresyon
Daghang mga kinabuhi ang nakalas og usa kini sa murag matawag nato og atong gihatagan usab og kining paglantaw labi na sa ato ang kagamhanan og unsaon kining pakigbatok sa depresyon gumikan sa kalisod sa kinabuhi, daghang utang, kani dunay balatian og daghang pag mga rason apan unsa kahay-bihay niini in-out pa unta no nga mahatagan og pagtagad sa ato ang mga health officials kining mga kaso nga susama niini mga KRN gumikan kay sa milabay nga mga pipila ka mga bulan daghan ang ato ang mga nadungog og na-record nga mga kaso sa suicide kon pagkutlo sa kaugalingong kinabuhi gumikan na sa depresyon. Samtang sa laybay sa itong mga balita, mga good news sa ta mga KRN. Gumikan kay ang ato ang Pagadian City Plaza Luz. Padayon gihapon nga misidlak gumikan og human kining gilangkob sa top 5 tourist attractions of 2024 sa tibuok Rehiyon 9. Usa kini kadakong dungog para sa atong syudad sa Pagadian. Oy, ato usab nga gipaabot ang ato ang pag-congratulate, pagtimbaya. Of course, kung dili tungod usab sa pag-maintain o sa pagmaayong pag-supervise sa ato ang higala diha nga si former Barangay Captain Nancy Timtim uban sa iyahang napulog upat nga mga aktibong, mga way pagkakapoy nga mga staff sa Pagadian City Plaza Luz Management. And of course, gawas ni ana ato usab nga gipaabot ang pagsaludo sa atong kagamhanang lokal pinanguluhan ni Mayor Sammy Co. Gumikan na niining nga mao nga pasinungog na angkon sa atong dakbayan sa Pagadian ug diin gipasalamatan na sa atong lokal nga pangagamhanan ang atong City Tourism Office usab tungod sa padayon nga pagtipon o pagkuha og mga datos nga nagpakita sa paspas nga pag-uswag sa turismo sa atong syudad. Ang atong Plaza Luz ang nailhan nga matahom nga sa ilahang matahom nga suga maanindot nga mga decoration. Of course, pinaka-importante limpyo ang lugar. O kanunay nga mga aktibidad nga nagpabilin nga diin usa sa labing paboritong duawanan sa lokal nga mga bisita. Usa kini nga timailhan nga nagkanunay nga paningkamot sa ato ang dakbayan sa Pagadian nga mapalambo ang turismo og mapakita ang katahom og kultura sa atong syudad. Sumpay niini mga ka-RN ang ato ang umaabot usab nga mga kalihukan ining bulan sa Disyembre usa sa gikahinaman og gihulat sa ato ang mga katawhan, mga dumunduong og ang ato ang mga bisita mao ang pagbukas sa ato na pong street food. Sana ang dakbayan sa Pagadian nga naila ni ining very well known nga pagbukas sa mga pagkaunan nasa dalan. Atubangan sa Robinson's Mall, musamot ka traffic sa maong lugar. Og atangan na to mga car nagunsa no sa mga kausaban, nagunsa na po yung mga highlights alang sa pagbukas sa tuang Paskuhan 2025. Uwa ko masayop karon ng pizza 5 bulan sa Disyembre, wala pa final nga date. Kung sa manggani, usana sa mga gihulat sa ato ang mga katawan ang pagbukas, opening ceremony sa ato ang Paskuhan 2025 sa ato ang maanindot kaayo nga Plaza Luz. Highlight usab niya ng mga ka-RN ang ato ang pagpasiga sa atong giant Christmas tree o lakip na usab ang pagpasundayag sa ato ang very well known nga dancing fountain sulod sa ato ang Pagadian City Plaza Luz. So again, congratulations sa tuang mga katawhan des dakbayan sa Pagadian at the same time sa tanan nga mga behind o likod ani ining mga kadaugan o pinanguluhan sa ato ang halandong Mayor Sammy Co. Samtang sa live bind sa itong mga balita mga ka-RN padayon o nagpadayon ang Provincial Persons with Disabilities Affairs Office kon PIDAO sa atong lalawigan sa Zamboanga del Sur sa usa ka makahuluganon nga pag-obserbar sa Deaf Awareness Month na nagpunting sa inklusibidad o pagsabot lakip na ang pag-empower sa atong deaf community. Ang kalihukan gitambungan sa mga deaf participants, disability advocates o ang mga kaabang
tabang sa komunidad na nagpakita sa padayon nga paningkamot sa probinsya sa pagpalambo sa katungod sa mga taong adunay kapansanan o kabilingan. Ipaguluhan ang mga programa ni Miriam Acosta Lianos, isip hepe sa Provincial PDAO, nga naghatag og tin-aw nga direksyon ug tumong sa mao nga kalihukan. Nasa iyang mensahe yang gi-highlight ang kahinungdanon sa padayon nga advokasya aron nga masiguro nga ang deaf og hard of hearing makadawat og patas nga oportunidad og suporta aron nga magkalampo sa katilingban. Usa sa labing manimuot nga bahin sa bang programa mao ang pagbukas sa mensahe ni Marichu Navales, usa kini ka Deaf Disability Affairs Assistant sa PDAO. Ni pinaagis masinati og hapsay nga Filipino Sign Language. Iya nga gipaabot ang mainiton nga pag-abi-abi sa mga partisipante. Ang iya nga presensya bisimbolo sab sa tinuod nga representasyon og nagpakita sa tinguha sa PDAO sa pagsuporta sa inklusibong partisipasyon sa serbisyo publiko. Gipresentar usab ang mga bisita nga mamumulong nga si Lucina Irog-Irog adi naghatag og lawom nga diskusyon kabahin na sa mga nagunang issue sa deaf advocacy. Iyang gipasabot nga ang deaf culture o sa kini nga nagidusarang linguistic ug cultural identity. Ug ang mga deaf dili angay nga tan-awon pinaagi sa limitasyon kundi dili isip usa ka komunidad nga adunay kaugalingong kultura, kinaiya og kabahin sa katilimbang. Naghatag usab sa iyang praktikal nga giya sa angay nga paagi sa komunikasyon sa deaf. Ang iyang giklaro nga ang tapping o hand waving lakip na ang light floor vibrations o expressive facial communication natural o kultura nga bahin sa ilang interaksyon bisan pa man nga kasagaran kini masayop o masabtan sa mga hearing individuals. Ang mga kalihukan magsilbing edukasyonal nga plataporma o selebrasyon sa kontribusyon sa deaf community. Yan pinaagi sa pagkikambitay sa mga kasinatian, interaktibong aktibidades o tin-aw nga istoryahanay, mas masabtan sa mga partisipante ang kahimunungdanon sa inclusive practices o communication equity. Alas 12:28 sa atong tulumanon, mga ka-RN ng radyo natin, balita inyong madungog mabati gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes. Basta di lang mawala ang wifi, di lagi ta muulbo atong kaspa. Grabe na itong pinaabot sa mga reklamo mga ka-RN gumikan kay wapag yun tayo mahimo nga live program o nga maputol ang atong serbisyo sa ato ang wifi dire. So for sure, nakadungog po siguro na sila. Kaya marag daghan naman ga-complain, di man kain nila matagaag pagtagad. Ay, napunta ang kumpanya PLDT, kapaminaw, gumikan kay usa sa pinaka-importante karon labi na sa natad sa komunikasyon, ang ato ang internet lines. Antod karon wala giingon, di naman daw na internet sa sa Pilipinas. Internet. Internet. Ay, nako. Slime by sa itong mga balita. Alas 12:30 mga ka-RN na nawagan karon og ginabang ang pamilya sa usa ka driver sa single motor nga namatay human nga maaksidente sa gigubang bahin sa dalan dias Barangay Liniensa pasado launas kadlaw ni atong Nobyembre 23 adlaw pa ni nga Sabado. Karon lang ni nataho mga ka-RN gumikan kay mitawag ang pamilya o concern nga pamilya no nga unta wa man gid yun ni magawa sa media sukad sa nahitabo basta niini nga pila ka days na inilabay kasamtangan nakahaya karon diya sa Gamalinda Funeral Homes. Din ang biktima giilang nga si Edgardo Tejano, hingkod ang pagidaron og empleyado kini sa atong lokal nga pangagamahanan. Kawa ko masayop empleyado ni siya sa atong City Slaughterhouse. Og kini ang matud pa mga ka-RN ang nagmaniho sa iyang single motor pauli gikan siguro ni siyang gitrabahoan des Barangay Napulan. Apan pag-abot diya sa lugar nga diin nakita ninyo ang gubang dalan diya sa Barangay Liniensa, gawas pa diya sa Barangay Tiguma nga na-stop and go diya ang area kay guba naman po wa pa man ta mahuman di sa Liniensa, partang trapika diya mahapon mga ka-RN. Muna hinungdan nga niadtong mga pasado alaunas kadlaw nagwa ko ba sayo adlaw nga Sabado kini nga mao nga biktima ang matud pa syempre na gumikan kay guba ang dalan walay signage.
Na disgrasya kini nga mao nga biktima nga nagmaneho siyang single motor gideklarang dead on arrival. Sumala pa kini sa initial nga report. Gipakita sa pamilya ang ilahang kasubo. Samtang ilang gibaso lang kakulangon sa klaro unta nga signage ug mga safety markers sa ongoing road construction. Namo hinungdan nga posibleng pagkawalay ila kung na pagkawa makit-e sa maong nga biktima ang maong peligrong dalan. Sumala pas pag-umangkon niini. Dili lamang ang ihang uyuan ang nadisgrasya sa maong nga dapit. Nya nakabsan pa gyud kinabuhi. Doon na pa isa pa ka insidente after few hours after sa nahitabo. Na aksidente do usab ang usapa ka nagdrive og single motor. Pero actually ako ning gisubay pod usab sa City Police murag wa po ni ma-report nila yon, wala mahatagi og kining taho. Gani kay usan sa pinaka-importante do naging mga insidente. Kinahanglan pud ta mo assist ato ang mga taga-barangay apan mo lagi wa man ko kakita nga dunay report kay mahibala mo gyud ni kinamay ato ang communication po through sa ato ang Philippine National Police. Pero base og wa ni na report sa nahingtungdan mo na nga medyo delay no ang ato ang pagpahibalo ni ini. Og gumikan sa mga panghitabo mga ka-RN na nawagan ng pamilya sa kontraktor ni ini nga ginganlan usab niya ZMS Construction nga matabangon sila nga pinansyal nga suporta alang sa paggasto sa haya og hangtod na sa paglubong ni ining mao nga biktima. Og gani hangtod ni ining mga oras sa mga ka-RN wa pay nakigkutay, wa pay nakig-communicate nila nga kining concern nga contractors o baka bisan gani daw ang sa barangay kay murag residente ni sa barangay Liniensa oy lihok-lihok mo gamay paabot sila og unta mahatagan og pagtagad og tabang mikan kay di gyud pod lalim no ang galastuhon ining mamatyan ta kay labi na ining namatay gumikan sa disgrasya gumikan lagi nakita nilang doon nagyoy kakulangon lagmit adunay matawag na to lapses on the part sa mga kontraktor og hinaot po unta nga matagaan pod og pagtagad no sa maong construction firm ZMS Construction ang maong biktima nga maduawan sila kinasas Gamalinda Funeral Homes aron makita og mahinabi usab nila mga Karen ang pamilya sa maong biktima og masaysay og unsa gyud ang nahitabo sa maong insidente. Nining mga panahon na after mga few days nakita nato nga duna na may mga signage mo lagi mo gawas lagi pud na duna na kinabuhi nga nakalasen. Hopefully pagtulunan po ni sa uban nga mga naas mga negosyo sa construction nga kay kining inyuhang negosyo di man gyud niingon nga kamuray matandog tanan nga mga moagi ay sa mga lugar usas mga maapektuhan o usas sa mga marisgo o galing di pa mahuman ang inyuhang trabaho hinaot pa unta. Alas 12:34 mga Karen at tutulumanon nato katos maing kabubuton sa Paloma Multimedia Services. Nanukad ang ato ang pagsibya diri sa ato ang Sibian mga Karen sa Barangay Tawagan Sur, ning dakbayan sa Pagadian. And of course, ato sa diay nga pasalamatan ang tanan nga naas likod ning suporta nag-ampo ning lihok. Tanan nga padayon nato sila mga mensahe nga mahinungdan nga swerte-swerte ta karong tuiga. Hopefully na ay makalusot sa atong upat ka nominations mga ka-RN na sa ato ang final. Sa mga finalists para sa ato ang Radyo Natin Excellence Award. Usa kini ka prestigious awards body alawon sa Manila Broadcasting Company MBC Group of Companies ug Radyo Natin Nationwide giraghatag og pasidungog sa ato ang tanan nga mga magsisibya mga istasyon ilawom sa Radyo Natin og ingon man sa uban nga mga istasyon ilawom sa MBC Group of Companies kanini Love Radio og uban nga mga sister stations sa Radyo Natin Nationwide. More than 100 stations upat ang naswertihan na doon natay duha sa major awards usa sa pinaka-importante og pinaka-pasidungog nga maangkon unta sa ato ang Sibian. We are aiming for our Station of the Year award. Nag-compete po ta last year for our Station of the Year. Okay na kayo finalist kay
first timer. O karon tuiga, finalist gihapon, okay na kayo. Murag swerte-swerte na na, kumbaga mura mig si Atisa manalo ba. So, bisag third runner-up pero very proud. Hopefully representing Pagadian City and Zamboanga del Sur, ang radyo natin Pagadian will also be competing for one major award for our tawag na to og broadcaster of the year. Kung maswertihan maayo, murag makaligo og baka pa ato gyud ning mapa overnight stay ni si Kimberly og si atong mga higala dire para sa kining ato ang hopefully sa ato ang kining kalampusan ining atong pag-compete. We still have to compete and pasalamat sa tanan nga mga nagpaluyo sa ato ang mga nahangyuan sa tarang mga ato ang mga nahimong kaabag no sa pag-submit di gid pud no nalim nga muhimo ning competition ani pagkapasmo pud mi dire panalagsa pero okay ra kayo mo na gitawag og effort are all worth it no kung sa man gani ihatag ni Lord salamat na lang daan no og hinaot pa unta nga mamahimong merry ang among Christmas kay murag mo nay padung sa among kapaskuhan kung sa man gani we are still happy to be part of the finalist top 5 no sa upat ka mga categories. Pili ari ato ang individual category, of course, still defending the crown. Charot. Pero ba daring Miss Universe? Defending the crown para sa ato ang best field reporter og ang sa to isa nako, best newscaster. Ito na limo. Anyway, mga Karen, depende na usab kinana no kung maswertihan ta karon tuiga. Mubalik kita sa duga pa bagay pud masog kasayura diri gyapon sa radyo natin nationwide. Live gyapon ninyo makita sa RN News Pagadian sa 91.9 radyo natin FM Pagadian sa mga naglantaw sa ilang Facebook. Maayong paglantaw kaninyong tanan. Balik kita human lamang sa ato ang pipila ka mga pahinumdot. Kapoy na? Stress ka na po? Ayaw tuguti nga ang stress mo pildi nimo. Kaya niya na ang imong paboritong pahulayan. Fabulous Reflexology and Massage Spa. Oo, sukaranan kini sa tinuod na relaxation and rejuvenation. That's the accredited certified review. Hamsay ang eksperto nilang mga therapist. Dining experience nito ang body spa, back massage, foot massage, ventosa, hot stone, cupping, head massage, shiatsu o Thai massage. Kung naapa ang ear capping, sunburn treatment, body scrub, facial scrub, facial for foot spa. Hala, nasa ka pa? I-reward ito o galikon at imong lawas, imong puhunan o sa ang tingi o sakto. Bisitahan lang ang Fabulous Reflexology and Massage Spa. Ang paglang sa Gate 4 ang Gora Public Market para Mesa Garcia, Pagadian City. Pwede niyo tawagan sa 0967-167-9646 o sa 0935-876-1264. Kung huwag ang iskutan, Fabulous Salon sa V. Invest in your hair. Kay maunay corona nga di ni mo pagtangon. Fabulous Reflexology and Massage Spa. Feel the touch. Love the difference. Isip usa ka inahan, importante gyud ang hisog nga panglawas sa kanaghan nato nga responsibilidad. Radyo natin Pagadian kasama po natin si Waway Belen. Waway. Kita mo kaupo. Usahay na So, ang mo siguro ng main product ko na pastagan mo ang solid ito sa Spaniard sa advance nga karon liquid na. Maayo pinilimpyo sa baga. on nga puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I recommend. Tungod ana, paspas kaayo ko nga maundan sa ubos sa sulod sa tulong adto sa 5 ka adlaw, inyong 3 ka beses sa usa ka adlaw. Ug ang usa nga ganahan ako sa solid. Tugtog na kilala, boss na kasama.
Radyo natin pagadian kasama po natin si Waway Belen. Waway, masalimuot na ka. Tuloy-tuloy. Did you already learn to love it? So, more siguro ng medyo na po nga Karon dira sa ato ang live stream. on na puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I want to Tugtog na kilala, boss na kasama, araw-araw tayo'y magkakasama. Sa radyo natin pagalian. Sa radyo natin pagalian. Ang station mo, ang barkada mo. Sa radyo natin pagalian. Kini mo limpyo sa baga, advance nga mo ayo. Carbosustine plus zinc is the generic name of Solmix Advance if symptoms persist consult your doctor. Oras mga ka-RN, alas 12:45, dinigapon sa itong programa ang radyo natin balita. Hindi mabate, alas 12 at 1, takna sa hapon. Diri sa ito Sibiyan sa 91.9, radyo natin FM Pagadian, may pagtimbiya sa mga naglantaw sa itong live mga ka-RN. Sa RN News Pagadian, sa tanan na ito nga mga followers sa 91.9, radyo natin Pagadian. O, ang ato ading YouTube channel mga ka-RN. Kung sige ito, 91.9 radyo natin Pagadian official. Tanawan ninyo, tanan ito mga na-broadcast, pwede nyo makita dito ma-review. Ingo manusab ang katong mga previous po nato nga na broadcast through our podcast ang Waway Speaks. Pag yun dato na mabalik mga Karen, kaya medyo kailangan puntang mga magic hands na. So katong mga willing to be editors, so be part sa radyo natin news team. Pakuan na mo, pag-message lang mo. Padayon sa ito paghatod sa ito ang mga balita gikan sa kauluhan. Ito ka mga moro, laki pang usa ka giingong MILF commander ang namatay samtang usa ang nakaangkod og kinabuhi human sa usa ka pagpamusil sa barangay Malinan, Kidapawan City. Kagahapon adlaw Nobyembre 24, giingong may kalabutan kini sa dugay na nga panagbangi sa yuta sa utlanan sa Kidapawan og Matalam. Gipaybalos mga saksi nga nahitabo ang insidente alas 5:50 sa buntag. Samtang nagpwesto ang grupo duol sa utlanan sa barangay Estado, Matalam og barangay Malinan, Kidapawan. Mga lugar nga kanunay nakasinati og kagubot, pagpamusil og presensya sa mga armadong grupo sukad sa miaging mga bulan. Ayon na sabi tubag sa lugar ang Cotabato Police sa Provincial Office, Matalam Municipal Police sa Kidapawan City Police, nagasakop sa Army 602nd Brigade, mga representante sa CCCH, AH JAG o mga Muslim leaders aron nga masuta ang panghitabo. Ila mga namatay nga mao sila si Salindato Idris Lingayin o Langalin. Agingo nga MILF commander kawan sa bang usa ka Sami Barakir, Marudin Barakir, Nasruddin Barakir, Nasruddin Amiliel Muhaydin Amiliel og Mastura Idris Kusain. Namatay kini sa balay tabalan ng pipila ka oras suman sa mao nga insidente. Usa lamang ang nagkalingkawas sa mao nga pagpamusil. Apan nagiingon sa mga investigador nga wala siya makaila sa mga mitira
Gihangyo siya sa otoridad nga mosulti dayon kung makaila siya sa posibleng mihimo sa mao nga pagpangatake. Sumala pas mga paryente residentes Cotabato City ang grupo apan milingkod sa barangay Malina na niadtong Agosto 8 aron kay padayag ang ilahang giangkon nga katungod sa giingong gubot nga yutas mao nga dapit. Guman sa Islamic rights gilubog gilayon ang mga biktima sa hapon sa mao nga adlaw. Samtang padayon pa ang investigasyon sa posibleng hinungdan sa mao nga pag-atake apan giilas mga opisyal nga adunay direktang kalambigitan kini sa nagkagrabing panagbami sa yuta kalis mga armadong Moro og lokal nga claimant sa utlanan sa Malinan o estado. Ang lugar ilawom sa nagkasapaw nga panag-angkon nga naglaki pa sa kapin 150 ka hektarya nga umahan nga gitanom kon ginatamnan og tubo, mais og ingon man na palm oil. Alas 12:48 mga ka-RN gipresenta karong adlaw sa Sandigan Bayan na pipila ka mga akusadong opisyal sa DPWH nga naaresto og surrender sa mga otoridad may kalabutan sa kasong gi-file sa Office of the Ombudsman tungod sa giingong substandard nga flood control project sa Oriental Mindoro. 8 sa mga akusado ang gidala sa korte aron nga mopailawom sa booking procedures. Din gikuha ang ilahang nga mga fingerprints samtang nagulat pa sa pag-issue sa korte sa commitment order. Ang maong order kun matud pa mo oy magtino kun asa sila dapita mo atubang. Tubang nga prisuhon samtang nga nagpadayon ang pagdungog sa mao nga kaso. Ato sa ilang pagatubang sa korte usa sa mga akusado ang giilang si Juliet Calvo ang nakapahamtang og piyansa. Naay ka piyansa makagawas gyud. Naghatag usab siya 20,000 kagamay ra kay 20,000 kickback. Isip piyansa sa usa ka kaso sa graft nga diin iyang giatubang ubos sa ikalumang dibisyon sa Sandigan Bayan. Hinungdan nga nakagawas siya alang sa iyang kasamtangan nga kagawasan. Nagpadayon pagyapon ang proseso sa korte samtang gihulat pa sa uban na pang mga akusado ang tibuok legal nga dagan sa kaso nga ilang pag-atubangon. Ani mga arangan dali ra kaayo maka piyansa ang kadtong mga di ka duda po ko kini mga gipagdako puro po ni naanay mga natigom, no, puro ni mga naka-kickback. So, ang nakapait ang base sa ito nakita mga KRN himuan pag special nga kanang prisuhan ang mga involved og flood control. Sakto pa kay facilities lupig bumayan ni mura raman ni sila gakuan nagbakasyon. Aircon pa, lami pa kay higdaanan. Samtang kadtong mga makaluluoy taong kay nato nga mga priso, mga KRN. Ngawat ka gatas sa kabuok, dakpan ka priso, balog itong prisuhan perting guuta. Pero ganing mga nakakickback og minilyon mga KRN. For sure, kaya kay nila na mag-bail, no? Mupiyansa, pero daghan po mga kaso diha ang non-bailable. Pero bisan pa man, haruhay gyapon kay ngano, plaster kayo, gipahimutang kayo sa ato ang naglibog ko for the show. Mga dakop-dakop, pagawas guwaro to bare sa kabalo na silang taong wa dere hala. Dulit-dulit pag-asa silang dapita pero kabaw na gid mo daang wa. Una na giingon, pero base sa pinakauwahing bag-o na pod nga gihatag nga accusation, no, gikan na amo to batawag na nato ni siyang whistleblower. Kaniadto siya ang gipangita karon nga nagpakita na siya na pod karon ang gipangita. Kita ra may gidula aning mga tawhanan ni. No, makaluluoy kaayo ang Pilipinas mo na giingon. Hinaot pa unta kining mga panghitabo karon sa atong nasod mga Karen o sa kini sa matawag na tong kining makapahigmata. Unsa ka importante nga mupili og saktong lidere sa ato ang panggobyerno. Kaya makapili ganita nga tao kabaw na mudaan. Ilaglag naman gani sa igsuon. Basta makagamit na ganig illegal nga droga, wa ginas maayo nga pangutok. Kung bisag unsaon og pangutana, whether you like it or not, pangminawa ninyo ng mga nas media, sila man mismo makaatubang. Kadaghang miaging presidente sa nason, murag kini may lisod kaayo ni interbyuhon. Kay murag katuuhan dili ang mga tubag. Ay nako. Anyway mga Karen, gamay na nato oras ito sa ilaw sa gato ang mga balita gikan sa gawas sa nason.
Dito sa Pakistan, 5 ang namatay human na sa pagpangatakis duha ka suicide bomber sa headquarters sa Pakistani Paramilitary Force sa Peshawar, Northwest Pakistan. Lakip sa namatay ang tulo ka mga security officials samtang napulog duha usab ang samaran. Target sa mga suspect ang Federal Constabulary Headquarters apan wala pay grupo nga mikumpirmar sa responsibilidad sa maong pagpagatake. Sumalas mga opisyal sa Pakistan gikonsidera nila kini nga napakyas nga terrorist attack. Human nila nga mapatay ang duha ka suspect sa wala pa kini makapahamtang og mas dako pang kadaot. Nagpadayon ang investigasyon sa insidente samtang gipalig-on sa otoridad ang seguridad sa maong lugar. Mga KRN, ato ang mga pagpasalamat sa mga nagpaluyo sa ato ang tulumanon ng radyo natin balita nga inyong mabati Lunes ngadto sa adlaw nga Biyernes alas 12 ngadto ang sa alauna antak na sa hapon basta naalay wifi na internet. So ato ang pagpahasubo sa tanan dayo sab day nato nga mga mga nagulat sa ato ang programa mga KRN, and at the same time ato apod nga mga pinangga nga mga advertisers kaduna tay gamay nga technical adjustment sa mga KRN nga gihimo karon sa radyo natin Pagadian. So muna nga kung kamo nakapamati unya diya sa inyong lugar medyo apike ang atong signal. Pagitaan pa lang itaw pamaagi mga KRN aron nga mabalik nato ang maayong serbisyo para sa ato ang mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Radyo natin Pagadian labi na sa ato ang buntag sa pag-abli pa lang sa inyong mga radyo. Tune in kamo sa ato ang pinakamasaligan nga news network sa tibuok nasod ang MBC Group of Companies, no? Gumikan sa programa usab sa DZRH sa pinakadako, the largest network, ang pinakadugay na nga mga istasyonan ragatod og mga balita sa kinatibukan sa atong nasod. O at the same time kalakip ni ana og appeal ni ana mga KRN ang radyo natin Pagadian sa 91.9 nagrepresenta sa Pagadian City ug Zamboanga del Sur aron nga makahatod usab kita nationwide sa tarang mga panghitabo diri sa atong dakbayan sa Pagadian ug Zamboanga del Sur madungog usab sa nagkalain-lain nga mga lugar pinaagi sa Mokapin usa ka gatos nga mga istasyonan sa radyo natin sa tibuok nasod. O kato mga pagtimbaya dahil sa tanan ato mga naglantaw sa ato ang broadcast pinaagi sa ato Facebook Live. Pinabag-o na karon no, more than 20 years po ako sa broadcast kadi adto medyo relax na mi kay mo broadcast karon tinarghana kay nga timanunon kay kinahanglan po ta mo atubang pod of course pleasant sa imuhang sa inyong pong audience. At the same time daghan pong technology nga kinahanglan nato makatunan. And to mga pagpasalamat sa mga kauban nato sa kanunay hinungdan nga nahimo tang finalist kin mga maay kamanayaw mo tay nakapalakuan ba nakapa-finalist na to. Of course, sa gatuang mga kaubanan diri sa atong mga staff, pinagi ni Jinky, kang Fedy Boy, kang Kimberly, of course, kang Joyce, kang Daphne, sa atong mga bossing, kay Kapyan yan, kang Ma'am Princess. Sa tanan nga mga nagpaliyo, padayon usab nga nagsuporta sa radyo natin FM Pagadian, salamat kaayo. And hopefully on December 19, karong December 19, hinauto tatagaan tag maayong pinaskuhan ni Lord. Pinaagi sa ato ang kining kadaugan sa kategorya nga ato ang nasudlan mga KRN sa radyo natin. Excellence Award for the year 2025. Second year na ikaduhang tuig pa nato ning pag-apil og murag na maintain na biya pod kini bitong basud kag finals. Na okay na kay ni kanang matawag na nato ning murag satisfying na kaayo kalipay na kay nato no nga masud sa maong prestigious nga awards sa body mga KRN. So hopefully maswertihan si Lord na ang bahala sa ato. Anyway, ato rin delikit ang gamay. Napatay gamay kayong oras. Inumdum dahil sa ato mga contractors dahil. Pinas mga nagtrabaho is Barangay Liniensa, Barangay Tiguma, ang ato ang kahimtang trapiko labi na panahon sa ting-uli og tinggikan sa ato mga trabahante sa gobyerno, sa ato ang mga empleyado, sa ato mga estudyante nga moagi sa maong dapit among gihangyo tanan nga mga motorista kay naa namang gyud na diha wa namang gyud tay mahimo. And hopefully ito ang mga contractors po tagaan po og insakto nga mga warning device og mga matawag nato og kining mga signs ba aron nga ang ato ang mga motorista mahatagan pod og kining
warning no sa ilang pag-agis baong dalan, but hopefully ang tanan po doon nato nga mga motorista di man nato tanan na basol sa construction firm ano man nagtrabaho ra man na sila, but although dunay mga lapses syempre siguro sa kakulangon sa paghatag og mga signages, but of course kinahanglan gyapon sa kanunay ang tanan nato nga mga nagmaneho, single motor man, bao-bao, four-wheel drive, kinahanglan mag-amping sa kanunay sa mga dalan susama ni ana. Kagapong adlaw asos grabe, mobiyahe ka karon og linyen sa mga tiguma gikag sentro mo kapin kag isa ka oras. No, gumikan kay grabe ang kahuot sa trapiko mga car-en. Labi na panahon sa ting-uli from 5 o'clock down to 6:30. Grabe gud ka heavy ang traffic diha. Munang usay makaingon ko pidi unya na lang tag 6:30 mamauli kay para ko kaan ang mga diha. Pero of course dili pa gyud nato malikayan. Mao man gyud ay oras ting uli sa ato ang mga kaigsuonan nga mga nanarbaho. 4:30 ato mga batan-on nga mga estudyante mga mamauli na. And of course warning lang po dunta. Ato ang mga ginikanan kini ato ang mga batan-on nga mga driver nga wa pagyud gihapoy disiplinas dalan. Mura ra gyud gihapon gihimo nilang tugkaran. Di magunahuna nga naay mga madisgrasya o bisin sila mismo ang madisgrasya. Aya pa makahuna-huna og wa na nangasamad na, no? Nangabukol na, nangagaras na. Kay kanang mo drive nga way pagka disiplinas ka og galingon. Kabalo man ang gastop, kabalo na nga nakita man gyud nila na may signage stop and go diha. Musingit pag gyud skilled, resulta na nga kuan na, nangasangit. Og nakadisgrasya na nya pa dong girikanan ra gihapon magdugang mo sa kahagipot diha. So hopefully kagahapon murag high blood ng taon to mga PNP officials wag binadlong inyo nga lane no dili na musingit kay puro gadali tanan mata gusto ba kauli pero gusto gyud ta ba kauli nga safety mura gyud pinaka-importante diha mga ka-RN. Mosunod na nga tong programa sa kauluhan natay drama sa DZRH alauna hangtod alas 2 mosunod na usab na ato ang chillax time tugsugan ug uban pang mga programa sa radyo natin nationwide. Of course diri nyo mabati pinaagi sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. Hangtod daw sa mga adlawas pagpadayon sa atong programa sa radyo natin Balita alas 12 hangtod alauna. Kapangalan na lamang sa tibuok puwersa sa radyo natin Pagadian RN News Team. Kininyong higala sa kahanginan. Waway Belan, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Maayong adlaw Pagadian. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radio